Okay, so good morning again, everyone. So medyo Good morning. gamay-gamay ta today. Okay, so for today's discussion, we will be discussing first for this day, we will be discussing valuation og mga classification sa French benefit. Then tomorrow, we will be discussing the new income tax rate. So, i-explain nato ang definition sa French benefits under Section 33B. Actually, under sa Section 33B, tatlo na sila, 33A, B, and C. Pero we will be focusing on Section 33B sa French benefits of tax code. Then, together with mga different classifications sa French benefit. And also valuation. So, dagan-dagan nga analyzation diri ang part. Um, ang ako ang kuan lang sa inyo ha, advice lang sa inyo ha, is that kung ano ninyo no, i-familiarize ninyo kung sa tong mga sulod per classification so that inig mag-solve mo sa French benefit kay kabalo mo kung unsa tong mga given na mga kwan na mga percentages, mga rates, ingana. And how can it be exempted for FBT or French benefit tax? Paano sa kaya ma-exempt? So later, we will be discussing that. Okay. So first kay French benefits. So French benefits are the additional benefit offered sa isa ka empleyado above the stated niya nga salary for the performance of a specific na service na iyahang provide dito as a iyahang employer. So some fringe benefits such as social security, mga health insurance, kay mao ni siya tong mga benefits na required jud siya sa government or by law. For example, mga pag-ibig, mga SSS, mga PhilHealth, mao ni siya ang kuano mandated sa tuang gobyerno. While ang other kay voluntary provided sa employer. Some employer man gud or some offices kay gina-require mo or gina-ask mo kung gusto mo avail og insurance. For example, kanang mga Medicare, um, dental nila, sa gym na access nila, gym membership. So, depende lang na sa inyong employer. So, that is a voluntary na gina-provide sa inyo sa inyong opisina. That is not a government mandated. So, next is sa kuan nato diri sa to ang terms and definition section. So, ang valuation is a general process of determining ang isa ka economic value of a whole business or company unit. So, business valuation kay magamit ni siya para ma-determine ang fair value sa isa ka business for a variety of reason, including sales value nila, establishing partner ownership, taxation, and even mga divorce proceedings. Owners will often turn to professional business evaluators for an objective estimate of the value of the business. Then we also have interest, money siya ang charge for the privilege of if maghiram mo og money, ana. And typically expressed as depende annual percentage rate ba. Some interest manggod kay depende sa inyohang napag-usapan kung kuan monthly ba ang interes sa imuhang gihiram na kwarta or naapod ang iba kay kuano kanang depende sa inyong sabot kung per day, per month, per week ang kuan. Pero mostly ang kuan man jud ang interest kay monthly ang kuan, monthly ang tubo sa interest. And interest can also refer to the amount of ownership a stockholder has sa isa ka kumpanya. So, usually, nag-express ni siya as a percentage. So, if sa kung ano sa ownership or share nimo sa company, ang iyahang
rate ingani is makit-an through a percentage nga kuan aspect. Then tax rate is the percentage at which an individual or corporation is taxed. So sa United States, both the federal government and many of the states uses a progressive tax rate system in which the percentage of tax charge increases as the amount of the persons or entities taxable income increases. So kaning progressive tax rate nagaresulta ni siya into a higher amount of money collected from taxpayer with greater income. So the more na modako ang imuhang income, the more na magtaas ang tax rate nimo. So now, let us proceed to kung ano, before day ko magkuan, mag-proceed, kaning French benefit for kuan, for summary na lang na kuan, definition. So kaning French benefit, this is a kuan, it means manggod this is a good or service or other benefit na na-furnish or granted in cash. Okay? Again, ang French benefit kay good or service or other benefit nga na-furnish or na-grant sa inyo ha in cash or in kind gikan sa inyohang employer. Okay? So, naa ni siya exemption sa French benefit. Except na lang kung rank and file employee lang mo. So, kuan diri na magsulod ang kuan ang mga French benefit. So naa diri so according sa section 33B of the NIRC, French benefit is defined as any good or service or other benefit furnished or granted by an employer in cash or in kind in addition na lang sa iyahang basic salary to an individual employee such as pero dili siya limited to the following. Pero naa siya exemption diri kay if naa pa mo sa rank and file na employee mo depende pa gyapon sa iyong employer if hatagan mo og ing-ani na mga uh, types of benefit. Okay, so first kay natay housing, then napoy expense account, vehicle of any kind. Okay, na ihatag or ipahiram sa inyo sa company. Pero mostly manggod kay if naana mo sa supervisory level or kanang regular na mo na kuan na employee sa isa ka company, and then nindot ang inyong performance sa inyong kumpanya. Mostly kay na mga company na mag-offer sa inyo og housing, mga mag-reimburse inyo ang mga expenses, then maghatag og vehicle sa inyo ha. Then household personnel such as maid, driver and others, then interest on loan at less than market rate to the extent of the of the difference between sa market rate o sa actual rate na gi-grant. Then membership fees, mga dues and other expenses borne by the employer for the employee in social and also mga athletic club or other similar organization because some companies offer mga gym membership no sa ilahang mga empleyado as kuan na lang additional benefit na po silang employees. Then expenses for foreign travel, mga holiday and vacation expenses, naapo dara magsulod kay educational assistant to the employee or his dependents. Sa educational assistance naay mga kuano class, naay mga institutions or company nga mo support sa imong kuan for kuan man gud ni siya career development man gud Japon ni siya even though na nagatrabaho na mo kay if gusto mo mag-eskwela like gusto mo magmasteral naay mga company na mag-support nga ni sponsoran ang inyong pag-eskwela tapos bayaran na lang ninyo or mag-back service lang mo sa ilaha for example 2 years ka nila gisuportahan sa imong masteral so mag-back service pud ka sila 2 years pero depende Japon sa inyong sabot like sa imong if
kuan from first year jud nga nag-eskwela ka hangtod sa nag-graduate ka even to 2 years lang to naay mga company na 2 years ang ilahang gi-support sa mga kay kailangan gyapon mo mag-back service og 3 to 5 years nga. So depende sa inyong kasabutan ana pag i-accept ninyo ang sponsorship. And then pwede sad na ang company kay o kung wala kay career development for background education nimo kay pwede ang family nimo ang maka-benefiting ani like imong mga anak kay maging beneficiary for the educational assistance. Then we also have life or health insurance and other mga non-life insurance premiums or similar amount in excess of what the law allows. Okay, so rationale of granting French benefit. So the following reasons may justify the granting of French benefit. So first, um, a French benefit given to employee is a form of incentive. So, kuan siya no, mura siya reward system for the employee. This is given to the employee as his incentive para ma-encourage ang mga empleyado na maging efficient and productive and especially maka-boost man gud ni siya og loyalty dito sa ilahang mga employer. 'Di ba? Mas ganahan kay ka magtrabaho pag naay mga incentive na ginahatag. Kanang inspired kay ka magtrabaho dili ka magpadlangay-langay na ang kuan ba nga na as an employee naa kay ginakuan ka naa kay gina look forward kumbaga na dapat buhaton jud nako akong best kay para makadawat ko ingani nga incentive. Unlike na lang og kung walay mga reward system kay ang mindset man gud sa iba, not all, pero ang iba ang mindset man gud same sa ko ang mindset dati nga magtrabaho lang ko karon mosulod lang ko og alas 8, ulat na lang ko og alas 5 oy magpalangay-langay na lang ko sa kuan trabaho kay maghulat lang ko og alas 5, pagkatapos alas 5, maghulat na lang pod ko og 15 og 30 ka magdawat ra ko og sweldo. Kanang ingana gud so walay motivation ang imuhang employees ingana. Then we also have during financial difficulties. So the employer may decrease or discontinue previously given French benefit but cannot reduce ang inyuhang wage or salary of a specified amount once it is given to employees. So again class, pwede kwaon tanan na benefits nga gihatag sa inyo sa employer. Pero again, take note as to this to this discussion sa number 2, class dili pwede i-reduce or bawasan pa ang wage or salary ninyo nga naka-specify na dyan na amount or ginadawat na ninyo once nagihatag na sa inyo sa employer ninyo. Namagod ni siya case na yan nahitabo. Na ako'y friend nga koan class, ang nakasulod siya class sa minimum wage dati nga napaata sa kuan 314 mga basta year 20 ano sabi ko nag-graduate 2015 year 2014 pa siya na kuan class year 2014 pa siya nga minimum wage nakasulod and then pagkatapos ingatong minimum wage niya kay di nagtrabaho na siya as a non-regular nga employee. And then kadtong nahimo na siya na regular, so na fixed rate na siya. If you say fixed rate man good class, mo taas man ang ang kuan tawag ani mutaas man ang minimum wage sa mga kuan sa mga sahod pag kuan ang fixed rate dili ja po siya motaas mo stay put lang siya unless na lang if iingon sa company nga magtaas jud ang imuhang sahod. So for example sa kuha ako ang fixed rate dati kay
13,000. Even na magtaas ang mga sahod sa mga associate nako, sila lang ang naay kuan privilege na maka-avail atong kuan increase unless na lang ako nga naka-fix rate iingon sa company na okay i-increasean ta ka next month og 3,000 pero og kung wala mo stay ra gyud akong sweldo for kuan 13,000 ang nahitabo man gud siya ha naa siya'y yearly increase like murag 20 ata to or 40 pesos pero 20 lang jud to 10 to 20 pesos per day dako naman gud na siya og kung tapoko nimo hangtod 30 di ba kay per day ang iyahang increase nga 10 pesos or 20 pero kung nagikan siya sa kuan sa sahod nga 15K nahulog na siya og 14,000 nahulog siya as 14,000 ba to iyang starting or 13 Japon parehas sa kuha. Basta naa lang to dara then eventually after 4 years sa ilahang kuan sa ilahang company nagkaroon sila og kuan ang problem. Nagkaroon sila og problem supposedly upat ka business ang iyahang ginagunitan sa iyahang kuan employer. And then eventually ang tulo ka okay, ang tulo ka business kay nagsarado. So, isa na lang ang iyahang business na ginagunitan. And, natingala siya nga nabawasan ng iyang benefit kay dati gina-offeran sila ko dental o gym membership. Gitanggal ang gym membership. Ang St. Peter o napatoy isa ka kon I'm not sure kung dental ba to ang gikuha sa ilaha. Basta ang nabili na lang kay SSS Pag-ibig o PhilHealth nga kuan nga benefit. Tapos natingala pod siya kay nagbalik sa una ang iyahang sahod. Tapos dito na nako nabal-an apan kuano kay nag-eskwela pa manggod ko that time class so na-timingan nga naagihan ako ni siya nga topic nga dili pwede i-reduce pwede kwaon ang imong mga benefits pero dili jud pwede ma-reduce ang imong sahod. Kung unsa tong imong ginadawat karon maora jud to. Di na siya pwede mo baba pero pwede siya mataas. Then nag-ingon ko anak sa iya na anak ko friend kanang na topic day na mo sa eskwelahan, okay lang na mawala to mga benefit, walay problema ato. Pero, according sa kuan, sa law na mo, og sa tax, kay naaman po din siya sa kuan no, sa law 1, kay nangutan ako dito sa amo ang teacher nga attorney, na pwede ba magreklamo if inyato ang cases. Actually, pwede jud daw, kay naka-stipulate jud daw na siya sa kuan sa law nga dili ka pwede mo bawas og sahod pero pwede ka modungag. Dili ka pwede mo reduce og sahod or wage or salary pero pwede ka mo increase. Tapos mao to gingnan ako siya og ingato pero ang problema man gud kay nakaperma siya og contract nga nisugot siya. So anak ko nga wala pud tay mabuhat anak kay permado man na siya. Written man na nga kumbaga okay lang sa imuhang part nga ingato ang nahitabo. So, mao to siya anak ko nga di na pud ta makareklamo nga wa pud tay laban whatsoever kay kusog man jud ang written nga kuan nga proof. Then pangatlo, additional remuneration for overtime and also separation pay kay dili siya included sa fringe benefit. So, plus if we say remuneration, this is a money paid for work or sa isa ka service na inyong gi-provide. So, example sa remuneration, mga salary, hourly na pay na to, overtime pay, mga commission, mga bonuses, vacation ba na, sick or personal day off, payment sa isa ka empleyado, sa isa ka work-related na travel expenses, and even mga stock options. Mao na siya mga example sa remuneration.
And then okay. So before ko mag-proceed diri as a French benefit tax, um unsa kaya ang kanang na kuan man ko ni 'di ba? Before ta nag-start, I said nga ang section 33 kay nana siya tulo ka part. The first part is the section 33A, imposition ni siya of tax. So diri naka-stipulate na sa imposition of tax na effective January 1, 2018 and onwards. Kay ang final tax nato kay 35% na. Then, ang gross up monetary value sa isa ka French benefit kay ma-furnish or granted siya sa isa ka empleyado, maliban na lang sa rank and file ng mga employees by the employer. Then, ang tax kay ma-impose ni siya if ang impose is payable siya by the employer, which shall be paid in the same manner as provided for sa to ang tax code. Then, mga gross up monetary value sa French benefit kay ma-determine siya by dividing the actual monetary value sa French benefit by 65%. And actual monetary value of the French benefit by in kaning 65%, this is in 1998. Tapos ang 67% kay effective ni siya January 1, 1999. And then we also have the 68% nga effective sa January 1 January 1, 2000 hantod sa present. So ang ginagamit nato nga percentage sa gross up monetary value sa French benefit kay 68%. While kadtong sa final tax kay 35%. So, with the class, with the section 33B, mao na to siya ang definition sa French benefit. Ang under sa under sa section 33C, mao ni siya ang mga French benefits nga not taxable. Hopefully kay namoy papel dara i-dictate lang nako kung unsa to mga reason for French benefit nga nung dili siya taxable. So the following French benefits are not taxable siya under the section 33C. So first is that French benefit which are authorized siya are exempted from tax under special law. Again, first reason nga dili taxable ang French benefit is that if ang French benefit is authorized siya and exempted siya from tax under special law. If ang special law na moingon nga exempted si French benefit sa tax. And also dapat maliban sa exempted siya under special law, authorized pod ang French benefit. Second reason is that ang contribution sa employer for the benefit sa isa ka empleyado for retirement, maliban sa retirement kanang sa ato ang kanang ginahatag sa tuwa sa atong employer as insurance, and sa kuan to class, and if ever nga naa tay mga illness na makaharap the hospitalization na benefit, mao na siya ang isa ka not taxable. Again, pangduha kay contributions of the employer for the benefit of the employee to retirement, insurance, and the hospitalization benefit na mga plans. So unsa-unsa ni siya sa retirement is either if gitrabaho ka sa private, SSS, if sa government kay GSIS. Then in terms of insurance, kay naa dira ang under Japan dara ang SSS, GSIS, and the pag-ibig, HDMF. Then sa hospitalization kay ang sa PhilHealth nga na or unsa pa ba nga benefit ang ihatag sa Medicare ba, this is not taxable
na fringe benefit unless lang stipulated siya nga um taxable siya under a special law. Then pangatlo, benefits given sa mga rank and file na mga employees, so whether granted under a collective bargaining agreement or not. And also pinakaulahi ang de minimis. So, the minimis benefits as defined sa tuang rules and regulation na kailangan i-promulgate by our Secretary of Finance sa DOF upon the recommendation sa Commissioner sa PIR. So, kaning Secretary of Finance is hereby authorized no para mo promulgate sa de minimis nga benefits. So, upon recommendation sa ato ang commissioner sa BIR, such rules and regulation are necessary siya to carry out efficiently and fairly the provisions of the section 33A, B, and C. So, taking into account any particular or peculiar nature and special need of the trade sa business ba sa inyong profession as an employer. Then puro letter I siya, Kevin. Ang del lang ang DA. Tapos ang minimis kay ano siya? Wait lang ha. Okay, so kaning French benefit dagan actually ni siya og definition. So mo depende siya. Another definition of French benefit class is according sa labor law. As what I have said, kadto sa problem sa ko ang friend kay na kuan pud namo no, naagihan naman ni siya sa um I think law 1 is contract and obligation na subject na siya. Naagihan na mo dito a Japon. So, French benefit definition under sa labor law, kay iyahang definition it pertains to all other benefits or mga incentives of employees other than sa iyahang basic pay. If this is under the NIRC nga NIRC nga definition. So, mao ni siya ang given sa tuang topic for today. Goods, services, or other benefits na furnished by the employers pa dulong sa employees. Okay. So, for the not taxable, ang first is fringe benefits which are authorized and exempted from tax under special laws. Panduha, contribution of the employer for the benefit of the employee to retirement, insurance, and hospitalization benefit plans. Wait lang, i-type ko na lang class. Then, ikuan ako, kuan ako i-share. I-type lang ako kanali.
Okay, naa sa to ang kuan in-call message. Okay, you're welcome. Okay, so again, French benefit which are authorized and exempted siya sa tax under special law. If exempted siya sa special law, and also dapat authorized po siya before siya exempted or dili siya taxable. Then contribution sa employer sa mga benefits like sa retirement insurance like sa SSS nga under or sa GSIS, and also hospitalization sa insurances sa pag-ibig ba, sa PhilHealth, and also sa SSS under Japan ng insurances. Then we also have the benefits given to the rank and file ng mga employees, whether granted under a collective bargaining agreement or not. And then, coverage sa ato ang French benefit tax. So, in a monetary burden, by the sovereignty on any good, service, or other benefit furnished or granted sa ato mga employer, it's either ihatag niya through monetary or cash or in kind. In addition sa ato ang basic salary, so additional na niya siya, to an individual employee other than a rank and file na employee. So, the employer, individual, professional partnership, or corporation, whether taxable or not, or the government and its instruments are liable sila to remit the French benefit tax to the BIR once ang French is given to a managerial or supervisory nga employee. So the French benefit tax is a final tax on the employee's income to withheld by the employer under Section 33A, Section 57A of NIRC. So the withholding and remittance of FBT shall be made on a quarterly basis. So every 4 months. No, quarter, every 3 months ang pag-remit og withholding sa FBT. So before ko mag-proceed dara, just to elaborate more kung sa ang coverage of French benefit tax. First coverage of French benefit tax class is it covers only the taxable French benefits sa mga managerial or supervisory nga employees. So this is what I have said diri sa French benefit tax. If ang diri sa second nga paragraph, French benefit tax to the BIR mag-remit jud og French benefit tax to the BIR once ang French benefit kay ginahatag sa employer sa ilahang mga manager or sa ilahang mga supervisor or supervisory level ng mga employees. So, second is the taxable French benefits. It exclude those item na considered as compensation income na ato ang gipang discuss last week. Then, general categories of French benefit subject to final tax, kay mga management prerequisite na mga benefits, employee personal expenses na gina-shoulder sa tuwang mga employer, and the taxable na de minimis na mga benefits. For example, mga excess na de minimis over their limits and benefits na dili included sa de minimis. So de minimis nga de minimis na benefits. So ma'am, sa man de minimis nga makahatag ka example sa de minimis. So for example ang
kaning de minimis benefits man gud are benefits of relatively small value provided by the employees to the kuano to the employee on the top of the basic na compensation intended for their general na welfare sa isa ka employee. So, pwede siya mahatagan mga mga for example, sa to ang present na train law sa tax reform of acceleration and inclusion under Republic Act number 10963 effectively implemented last January 1, 2018. So, ang reference sa aning train law is that if na ay mga unused vacation or unused vacation leave, the private kanang under ko sa class, under na nagatrabaho sa mga private na company na dili nag-exceed og 10 days during the year, kay pwede nila i-convert into a monetary value. Then mga monetized value of vacation and sick leave credits paid sa mga government official and employees, and also mga medical cash allowance. Okay, mga medical cash allowance to dependent sa mga empleyado, not exceeding 1,500 per employee per semester na siya. Pero pwede sad siya ihatag sa inyo ha as 250 pesos per month. So this is already amended na 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 batas kaning medical cash allowance sa mga dependents sa mga empleyado nga 1,500 per semester. Then naapod rice subsidy. Kanang rice subsidy ginahatag na siya it's either 2,000 pesos bang ihatag sa mga empleyado nila or pwede sad siya mahulog nga diretso na isa ka sako nga bugas per month amounting not more than 2,000 pesos. Then sa 2018 man gud na train law, supposedly dapat jud kay kuan naman ni siya napatupad naman ni siya ang mga uniform, mga clothing allowance kay dapat na ay na ay allowance per annum nga 6,000 pesos for the uniform or clothing sa mga employees. Then actual na mga medical assistance, for example, mga medical allowances para mo-cover sa medical or health card na kailangan, and also annual medical executive na mga check-up. And para sa mga babae, mga maternity assistance, and pwede sad kuan class under sa medical assistance kay kanang mga mga routinary lang na mga consultations ingana as long as na dili mo exceed og 10,000 per annum. Then some company man gud nagahatag sila og laundry allowance kanang magpalaba or gamiton nimo panglaba kana 300 pesos per month, and employees achievement awards, for example sa length of service or safety achievement which must be in the form of tangible na personal property maliban sa cash or pwede sa gift certificate ang ihatag sa inyo ha with an annual monetary value not exceeding 10,000 and received by the employee under an establishment written plan. For a while class, mangihi lang ko kadali lang.
Okay, I'm back. Magsige jud ko og ihi because sige ko inom og water. So, managerial employees versus supervisory employee og sa rank and file. If we say managerial employee kay basig maglibog mo apan add na to og further dito ang ngano naman jud kalahian ang benefits or unsang ginahatag ng mga sa employee no if managerial, supervisory or rank and file employee unsa ang pagkakaibaan na types of employment. So managerial employee, kani sila are mga empleyado who is vested with power or mga prerogative to lay down and execute mga management policies or sila ang assign na mag-hire, mag-transfer, mag-suspend ba, mag-lay off ba, mag-recall, mag-discharge, mag-assign, or even mag-disiplina og mga empleyado. Then we also have supervisory employee. So, kani sila ang mga empleyado nga na ay interest sa mga employer. Effectively recommends mga managerial actions if the exercise of such authority is not merely routinary or even clerical in nature but require the use of independent nga judgment. While kaning rank and file employees class, these are the employees who does not fall under sa definition of managerial and supervisory employee. So they are the people on the bottom of the top management. Ang top management man kay mao matong ang owner, ang nasa mid nga level kay managerial and supervisory level. And ang sa baba sa bottom nga level are the rank and file na mga employees. So now, French benefit tax base or rate. So to shortly lang discuss this part, tax rate and tax base. Ang tax rate is 35% sa tax final tax on employees' income to be withheld by the employer. Then, ang tax base kay gross up monetary value of French benefit granted by the employer to the employees. Except na lang dito as a rank and file ng mga employees. So, the RIA class, the gross up monetary value of French benefits shall be determined by dividing the monetary value of French benefits by 68%. So this is effective last January 1, 2000. Then, ang rate of the French benefit tax shall be applied is 32% effective January 1, 2000 and thereafter. So, from January 1, 2000 till the present, we have to use 32% as a rate of the French benefit tax. And also, ang monetary value sa French benefit is 68% ang ato ang gamiton. So, classification of French benefits. So, for taxation purpose for taxation purposes, French benefits may be classified as follows. So, we have first, French benefit sa mga rank and file employees are taxable as compensation income subject to normal na tax rate lang. Except na lang if de minimis benefit siya and benefits nga gi-provide for the convenience sa employer nga side. Then panduha, ang French benefit sa mga managerial employees are taxable with final French benefit tax of 32% except again if de minimis benefit siya and benefits provided for the convenience of employer. And lastly, allowances which are fixed in amount and are regularly received by the employee as part of his monthly compensation income shall not be treated as taxable French benefit but as a compensation income niya.
Then kani siya ako ang gi-discuss kaganiya rank and file employees kay employee nga who is holding neither managerial or supervisory position. So, dili niya wala sa iyahang duty ang trabaho sa managerial and the supervisory employees. But he follows the policies na ginapatupad ni managerial and supervisor. Then on the other hand, a managerial employee have a power vested in him or the prerogative to lay down or execute ang mga management policies. Then sa supervisory employees, kay they have the interest of the employer effectively recommending mga managerial action. So, kung sa tong dapat i i-set or i-lay ng mga patakaran na dapat sundon sa manager or sa managerial employee kay mogikan siya from the supervisory level. So, an example here was given. So, during the taxable year daw, si Erlinda Alcaide, an employee of San Miguel Corporation, kaya naka-receive siya of total salary nga 180,000. In addition sa iyahang na-receive na na cash, naay French benefit na amounting to 136,000 para sa iyahang personal na expenses during that year. So, we have to assume nga si Erlinda Alcaide nga isa ka rank and file na employee, how much of her French benefit would be subject to French benefit tax. So, kaning French benefits are not subject, no? Ang answer ani kay the French benefits are not subject to French benefit tax kay ang first reason is that si Erlinda Alcaide, as what we have assumed, gi-assume man nato, nga belong siya sa rank and file employee sa isa ka kumpanya. So again, dito sa ato ang gi-discuss diri as a classification of French benefit for taxation purposes. French benefit to rank and file are taxable lang if if under sa compensation income na subject to normal tax rate. Except na lang kung diminished benefit or benefit provided sa employer para convenient sa ilahang part. So, assuming na si Erlinda kay rank and file employee sa isa ka kumpanya, pila ang iyang madawat or pila ang iyahang French benefit tax, no? So, the French benefit are not subject to French benefit tax because a rank and file employee receive them. So, the French benefit received by Erlinda Alcaide shall be included siya as what? As part. Di lang kasa. As part of gross compensation income subject to a tubular nga tax. Then, second question is that assume nga si Erlinda Alcaide kay manager siya sa company. Kaganiha kay rank and file ang iyang position. Karon kay, for example, manager si Erlinda. So, pila kaya ang magiging related final tax on the fringe benefit. So, the related final tax on the fringe benefit would be first is ang value ang value nga nadawat niya as fringe benefit. So, ang nadawat niya class kay 136,000. So, that is the value of the fringe benefit. Then, we have to divide ang iyahang 68%. So, asa ni nagikan ang 68%? Diri sa gross up monetary value.
sa gross up monetary value nga 68% and i-remember ninyo ang French benefit tax kung pila ang iyahang tax rate nga 32%. So gamiton nato na siya sa toang pag-solve for the related final tax on French benefit. So gross monetary value rate nga 68%, so 136 taog calculator para sure. Okay, so 136 as what the description said nga dapat i-divide nato ang gross monetary value nga rate nga 68%. So 136,000 divided sa 68%. If mag-input gani mo sa calculator, ayaw jud ninyo kalimta ang 68% or the percent nga sign. Then the answer for for that will be 200,000. So that will be your gross up monetary value. Then upon getting the gross up monetary value class, you have to multiply the FBT nga rate or the French benefit tax rate nga 32%. So from 200,000 nga gross up monetary value or the GMV, you have to multiply the French benefit tax rate nga 32%. So mahulog siya as 64,000. So ang 64,000 kas mauna ni siya ang French benefit tax ni Miss Erlinda Alcaide. So note here to what I have put na note diri sa to ang solving, the salary of Erlinda Alcaide is not a French benefit. So it should be included sa pag-compute na to sa gross compensation income. So ma-include ni siya dito sa last week na to nga discussion if we are getting the gross income compensation kung gusto to isali ang ang salary ni Erlinda. Pero ang ginapangita man nato dira class is French benefit tax, dili man gross compensation income. So dili kasali ang salary ni Erlinda Alcaide. So summary application sa tax on French benefits. So supervisor, manager, employees kay ang nasa French benefits. So subject to French benefits. Then ang compensation kay subject siya to withholding tax on wages. Kaning compensation kay dito na siya belong sa gross compensation income if we are going to look for her compensation. Then sa rank and file, ang French benefit baliktad, no? Or wala jud as ang sa rank and file na kaning French benefit o compensation kay subject ni siya to withholding tax on wages. So dito na siya mahulog tanan sa gross compensation income if rank and file kang empleyado. Pero pag supervisor, managerial ka, ang imuhang French benefit kay subject siya to French benefit tax. Tapos imuhang compensation kay dito na isolve sa gross compensation income. Then, sa FBT concept na summary, okay. So, sa supervisor, same lang ata, naduha na po na ko og butang. Okay. For FBT concept summary, supervisor or managerial employees, if French benefit is subject siya to French benefit tax, then compensation kay sa withholding tax na makita nato dito as a gross compensation income. And same lang sila og concept sa rank and file dito sa taas. If French benefit o compensation kay dito na if rank and file ka na empleyado, dito makitaan sa gross compensation income ang calculation sa imuhang French benefit o compensation. So, FBT concept summary. So, taxable amount is gross up monetary value of the French benefit granted furnished. So, the French benefit tax is 32% of the gross up, okay, for the gross up monetary
value of the benefit. Then the gross up monetary value is the benefit expense of the employer. So, kuan daw, the benefit expense of the employer, which is also the income. Mahulog siya as income sa employee. Then, the French benefit tax is the income tax on income earned sa isa ka empleyado. Then, the liability, okay, the liability of employer is to withhold the corresponding income tax from the French benefit earned by the employee. So, ang French benefit income tax kay mauna ni siya. Okay, so the French benefit income tax kay mauna ni siya ang magiging final tax on gross taxable income. So, example ingani nga kuan nga concept. Okay? So, the cash payment by the cash payment by the employer representing reimbursement if the personal expenses sa managerial employee is 170,000. So, required or ang ginapangita na to, we have to determine the amount of the following. So, taxable amount of fringe benefit income, then fringe benefit tax, and unsa to mga deductible fringe benefit expense sa isa ka employer, sa employer nga aspect. So, ang taxable amount sa fringe benefit income kay stipulated diri nga 250,000. So, given na siya. Okay? So, paunsa siya i-compute. So, ang cash payment or monetary value, okay, the monetary value of fringe benefit is 170,000 sa given diri Okay? Then, kailangan na to siya i-divide sa gross monetary value nga rate or factor nga 68% sa to ang kuan kaganya sa to ang discussion no nga 68% ang iyang rate sa GMV. So 170,000 divided sa 68% kay iya mahulog siya as 120,000. So the French benefit tax is again given siya as 80,000. No. Not it is not given. We have to calculate the French benefit tax. So, taxable amount of French benefit. So, ang taxable amount lang kasa. Class, kanigod siya class, 170,000 man good is, ang 68% sa 170,000 is 250. Nagkamali ko og kuan, tingala pud ko mao tong nag-kuan ko, nag-stop ko kadali. Di lang ha. Kay basta nagakuan ka, basta divide ka og percentage, dapat mas dako ang value. Mabal-an man ninyo nga naay something wrong sa inyong calculation kay so, dapat if naga-divide mo og rate, mas dako dapat siya sa kani nga amount, kaning 170. Murag nagkaroon kog typo ano nga time.
Okay, so ang kuan ka sa again, i-try niyo sa inyong calculator, 170,000 divided sa to ang GMV rate nga 68%. Ang answer ana is 250,000. So again, same sa to ang calculation, diri ang example kay kuan Erlinda Alcaide para makuha na to ang kuan class ang French benefit tax no nato nga total kay we have to multiply the French benefit tax rate nga 32% sa answer na to sa taxable amount of French benefit nga 250,000. So 250,000 multiply sa 32% kay ang French benefit tax na to kay 80,000. So karon, paunsa nato ansiran ang number 3 kanang deductible French benefit expense of the employer. So the deductible French benefit expense of the employer is katong cash payment of personal expense kaning 170,000 kailangan nato i-plus ang French benefit tax. So, cash payment of personal expenses, i-add na to ato ang French benefit tax para makuha na to ang deductible French benefit expense nga 250,000. So, ang deductible French benefit expense kaysa employer ni siya nga side. Mao ni siya ang total na bayro nun or deductible na French benefit expense sa employer side. 250,000. So summary application of French benefit tax structure, we have income. Under sa income, we have the gross up monetary value, French benefit income of the manager nga 100% ang iyahang equivalent. And then we also have the distribution. So, naatay payment sa mga managerial employee na to, the cash or monetary value of French benefit na 68%, and sa remittance to the BIR or sa final tax withheld na 32%. So, unsa maning valuation of French benefit? So, we have first, the following are the general rules applicable in the valuation of French benefit. So, first condition, if French benefit is granted in money or directly paid siya sa ato ang employer, so ang valuation nila is that ang value is the amount granted or gibayaran jud mismo. Second rule kay if the French benefit is granted or furnished sa employer in property other than sa paghatag og kwarta or ownership is transferred sa kuano sa empleyado. So the monetary value for this or the valuation is kuano ang value of the French benefit shall be equal. Dapat equal siya sa FMB sa kuan sa property. Unsa man ning FMB? This is the fair market value. Kung unsa jud tong stipulated nga price sa market na aspect. So, FMB of the property as determined in accordance sa Section 6E of the Code na authority of the Commissioner to prescribe sa aspects sa real property. Then, rule number 3 is if the FB is granted or furnished by the employer in property other than money, but ownership is not transferred to the employee. So, ang value sa ato ang French benefit diri kay dapat mo equal siya to the depreciated value sa isa ka property na gihatag. Then, housing French benefit. Okay, so ang 32% Angie Lord makuha siya diri sa kuan given sa diri sa kaganiya. Ang rate of the French benefit tax shall be applied diri nga part sa French benefit tax base and rate kay given naman ni siya. So ang gross monetary value, the GMV
kay 68% given na ni siya effective January 1, 2000, while ang rate of the fringe benefit tax shall be applied as 32% effective January 1, 2000 and until the present. So mao jud to siya, always ninyo i-remember ang GMV sa pag-calculate og kuan o total gross monetary value before makuha ang fringe benefit tax kay 68%, and upon getting the kuan no, the fringe benefit tax kay GMV i-multiply na to ang 32% para makuha na to ang fringe benefit tax. Then i-plus na to tong if magkuha tawag deductible sa part sa employer kay kadtong gihatag na monetary value sa employer, i-plus na to tong fringe benefit tax na answer na to. So that will be divide, multiply, and add. Okay, for the housing fringe benefit. Okay. So for the housing privilege class, kuha na nako na no, i-summarize na nako or i-elaborate rather nako ang housing privilege. So there are different cases man gud sa housing. First case sa housing privilege is ang mga employer kay mo renta sila og mga residential property for the use of the employee kanang mga staff house gud nila. So under this case, if ever ang employer kay mo renta, ang value of the benefit kay ang rental nga gibayaran sa mga employer is under the lease contract. Then the monetary value of the benefit is 50% of the value of benefit. Then ang tax base niya or ang taxable value niya is ang gross up monetary value. And another case pwedeng ani is that the employer own a residential property. Kanang siya jud mismong owner sa residential property which was assigned to an officer for his use as residence atong officer. So naatay annual value of the benefit na 5% sa fair market value sa land and also sa land improvements as determined sa ato ang BIR commissioner no, or even sa city assessor office nato if nata sa city or provincial ba or municipal. So naa sa time monetary value dira ang 50% of the value of the benefit, then tax based nato na gross up monetary value. And then employer purchases residential property on the installment basis and allow the employee to use the same as his residence. So isa lang sila kabalay ginapuy-an pero ginapagamit niya sa iyang mga employee ang iyahang ginapuy-an. Isa lang sila kabalay. So ang annual value ana is 5% sa acquisition cost exclusive of the interest. Then monetary value nga 50% of the value of benefit, then tax-based gross up monetary value. And then another case for housing is ang employer ninyo kay mo palit jud siya mismo og residential property og i-transfer ang ownership sa pangalan ninyo or sa kinsa man ang iyang empleyado. So in this case, ang value sa benefit is ang empleyado or ang acquisition sa empleyado or the FMV or the fair market value, whichever, kung asa dara dapat ang mas taas, either ang acquisition cost ba sa empleyado or ang fair market value. So, for example, if ang FMB is higher between the BIR commissioner's zonal value or sa or sa assessor's nga value. So, mao to ang
i-follow kung asa ang pinakataas sa duha, sa assessor ba na value or sa fair market value, whichever is higher, always yun na kung asang pinakataas. And then monetary value, so ang benefit ani kay ang entire value sa property. Then tax base is gross up Japon siya nga monetary value, so tanan nga case kay gross up monetary value. And then another case is ang employer kay mo purchase siya og residential property and i-transfer niyang ownership sa kuano sa employee for later nga mga residential use at i-price less than sa employer's acquisition cost. So ang value of the benefit ani nga case class kay ang difference between sa higher commissioner higher of the commissioner's zonal value niya and sa assessor's value and the cost to the employee. So mao to siya, 'di ba sa case 4, whichever whichever nga value ang taas mao to ang sundon nga cost. If ever nga naay case nga niingon didto sa problema or sa problem na i-solve ninyo nga ang employer kay nagpalit siya og residential property pero gi-transfer niyang ownership sa sa iyang empleyado for for puhon pa gamiton nga property. Pero na siya, ang gihatag lang sa employer at that time of purchase kay less than siya sa less than siya sa employer's acquisition cost na dapat sundon. Then pang-unom na case is housing benefits nga dili jud siya taxable. Okay, unsa maning mga dili taxable na na actually kas naay mga dili taxable na housing benefits. Kaning for example, kaning mga housing privilege na to para sa ato ang mga military officials. Naamang gud sila nakalimot ko sa tong term. For example, dito sa among province kay naa jud sila isa ka area nga gihatag sa mga police dito na para puy-an dati. Ang term day ng ato kay Para mga military base. Military base. Na siya, murag privilege na siya para sa mga police nga magpatuko didto og balay. If ever nga naay times naay not military base, military reservation. I think military reservation ba? Unsa ba? Kisa na kayo balo? Murag military reservation ata kay katong manggod katong gitukuran sa second balay sa kuang mama ug sa kuang mga auntie kay tanan niya igsuon. Tanan niya igsuon kay kanang police. And then niabot ang time nga naay isa ka mayor, i-mute sa taka Patricia ha. Naay isa ka situation nga ginaangkon sa ex-mayor nga naana siya titulo atong mga yuta, so ginapahawa na niya tong mga kay rights lang manggod tong naa dito then ako ang papa kay dati man na siyang PC katong mga time then siya ang naka-assign dati sa mapping ang area. Then aware siya nga kanang gitukuran na balay sa kuang mama is military reservation. So ana siya nga dili dapat nimo na ihatag or ibaligya kung kinsa man ang nagaingon nga iyahan ng yuta. Kay kana siya nga area na inyong ginatukuran, military reservation na siya. Sa gobyerno na siya. Unless na lang kung moingon jud ang gobyerno or ang national government nga mohawa mo dara kay gamiton siya for military
purposes. If wala siya'y karapatan nga ang kuno na nga iyahan ng personal property. Even though nga naay titulo kay basig peke ang titulo. So, hantod karon wala na pahawa tong panduwa na balay sa kuang mama. Kay gi-fight man niya. And eventually kinang sunod pod tong iyahang mga kabarangay nga to ang gibuhat nga for military reservation to siya nga area. Then hanto sa naurong na ang kaso. Then ang so that is one of the not taxable na housing benefit. Then a housing unit which is situated na siya inside or adjacent sa mga premise of business or factory. So if located siya within the maximum of 50 meters from the perimeter of the business premises. So not taxable. Then expense accounts. We have here mga expenses na incur by the employee which are paid sa iyahang employer. This is taxable sa fringe benefit. Mga expenses paid for the employee but reimburse sa iyahang employer shall be treated also as taxable fringe benefits. Then second is household expense. So sa illustration sa ta so sa purchase and transfer of real property. So si Pretty Corporation daw nagpalit og residential property o transfer ang same in the name of each chairman of the board as a fringe benefit. So the property has a fair market value nga 6 million and a zonal value nga 5 million. So diri asa to ang problem kay para makuha na to ang gross up monetary value. So pila gani ang percentage sa gross up monetary value? 68%. Okay, 68%. So 6 million class divide na to siya sa 68% para makuha na to ang 8,823 and 529 pesos. Actually, napa siya 0.41. Then, i-multiply na to siya sa FBT or sa French Benefit Tax Rate nga 32% para makuha na to ang French Benefit Tax sa property ni Pretty ni de ay kay gipangalan naman niya sa chairman of board didto sa chairman of board ni Pretty Corporation. So naa siya French benefit tax na 2,823 and 529. So again, class, ma'am, makalibog man kayong question kay daghan kayong number. Mag-ana man ang iba no. So class, 'di ba? Dito sa to ang gi-discuss whichever is higher mao to ang inyong pilion nga value. So diriya sa to ang sa to ang question mas taas ang fair market value or the FMV versus sa gihatag ni assessor nga value na 5 million. So atong gigamit kay 6 million. Ayaw mo og kalibog o kung daghan kay mog number makit-an sa problema. Just understand the problem. Kay pag makakita na ba tawag dagan nga value kay hala asa man ni diri Wala pa nabasa ang problem. Sabtasa ninyo. Then motor vehicles. So sa motor vehicles. Kaya lang So sa motor vehicle, so first
privilege is purchase of motor vehicle in the name of the employee. So monetary value equals to the actual cost, no, then the acquisition cost rather. So acquisition cost is 55. Then panduha is cash is given to the employee for the purchase of vehicle. So ang ownership ani is placed in the name of the employee. So monetary value mo ni siya ang mo ni siya ang na-receive na cash by the employee, pero you have to take note that if ang cash given sa employer padulong sa iyang employee is subject ba siya to withholding tax. So it shall not be subject to fringe benefit tax anymore. Then third is purchase of car on installment basis. The ownership of which is placed in the name of the employer o in the name of the employee. So, ang monetary value magiging amount nga i-shoulder na sa employer. No, number 3 pa 'to 'no. So, purchase of car on installment basis, the ownership of which is placed in the name of the employee. So, ang monetary value is equals to the kung ano, acquisition cost divided by 5. So, where ang acquisition cost kay exclusive siya of interest. So, naa siya interest. And then, employer shoulders a portion of ownership of which is placed in the name of the employee. So, ang kuan, ang monetary value will be no, equals to the amount shouldered by the employer. Then employer owns and maintains a fleet of motor vehicles for the use sa isa ka business and also sa iyahang empleyado. So, ang monetary value is equals to acquisition cost divided by 5 times 50%. So, i-remember dyan na ninyo na mga instances. So, dagan kayo i-remember diri sa tax, no? So, kuan jud class, be familiarized with the instances or cases na makaharap nato per problem. And thankful na lang sad ta nga online class karon, so we don't have to memorize all of these aspect just to solve a problem in our taxation. Then, employer lease and maintain a fleet of motor vehicles for the use of the business and the employees. So, we have a monetary value equals to 50% multiplied sa rental payment. So, example nato ani nga problem or case sa motor vehicle nga aspect. So the purchase of car on installment basis. So si active company daw class nagpurchased siya og car by installment to be given as a fringe benefit of its president, silang presidente sa kumpanya. So the car has a cash price of 1,650,000. But since it was acquired by annual installment of 400,000 within 5 years, so the total amount to be paid for a 5-year installment is 2 million. In addition, the company also spent car registration fee amounting to 50,000. So, unsa-unsa man ang kuan nato gamito nato for the calculation of fringe benefit tax if magkaroon og installment sa car or sa vehicles. So, first we have to look for the cash price of the car. So, ang cash price ato ang car kay 1,650,000. But since kuano 1,650,000 and we have to add the other acquisition cost, unsa man tong other acquisition cost sa fringe benefit
sa pag-calculate sa fresh benefit tax. So we have here the registration fee na 50,000. So the total acquisition cost nato kay 1,700,000 kay we have to add. Okay? Add dapat yun na ang mga other acquisition cost. Pero if wala na ka-stipulate dito sa problem nga na ay kuan siya additional nga mga additional na mga acquisition cost, wala na, diretso na 1,650,000 kumpila tong cash price. Then we have to divide it sa ato ang given nga 5 na na numerator. So given na jud tong 5 dito So divided by the numerator nga 5, so naatay monetary value nga 340,000. So nagawas na ang ato ang monetary value. Karon balik ta dito sa ato ang GMV. Okay? So para makuha na to ato ang gross up monetary value, diri na ta magsugod dito sa ato ang 68%. So 340,000 na monetary value from our cash price of the car padulong sa total acquisition cost, then come up na ta sa sa monetary value nga answer or the total monetary value nga 340,000. Let us divide it by the GMV rate or factor nga 68% na given sa to ang discussion for today nga 68%. And the gross up monetary value, if i-divide na 340 sa 68%, kay magawas na is 500,000. Then let us multiply it by the fringe benefit tax rate nga 32%. Then ang fringe benefit tax nato kay 160,000. So we have to note here that the interest expense for 5 years amounting to 350,000, the 2 million minus 1,650,000 should not be included as part of the acquisition cost for fringe benefit tax purposes. The other related na mga costs such as cost of registration, so kani siya, i-remember na to, mga other related costs, mga like cost of registration, testing, and other costs na necessary for vehicle. Okay? For vehicle to be placed in use is part of the acquisition cost. Kaya basig mangutana mo sa inyong mind no karon nga mapasa na mabalaan ng other acquisition cost. So kanina siya ang mga related cost sa pagkuan og sakyanan. Cost of registration, ang testing, ang cost nga necessary for the vehicles to be placed and use is part siya sa acquisition cost. So dara lang sa ta mag-undang karon sa to ang discussion for today no. I-continue na lang na to. I thought matapos na ko ang French benefit